Hai Nia, how are you? Halo Bie, aku baik-baik saja. Kamu apa kabar? I'm fine, thank you. Finally we meet after a long time, right? Iya betul, kita akhirnya ketemu ya setelah sekian lama dan tapi kali ini kita ketemunya lewat virtual aja sih. Yes, it's okay. I'm happy to see you anyway. Um, we have some stories, right? Iya betul banget. Nah kalau kita ketemu kayak gini, biasanya teman-teman kita akan membawakan sebuah cerita. Tapi kali ini kita bukan cuma punya satu cerita, karena kita akan punya satu seri cerita. Dan tema cerita kali ini apa ya Bie ya? We're going to tell stories, interpretation stories from Islamic stories to celebrate International Women's Day on March 8th, up until Kartini's Day in Indonesia, April 21st. Nah, betul sekali untuk merayakan Hari Perempuan Internasional kemarin tanggal 8 Maret sampai nanti Hari Kartini di 21 April kita akan membawakan cerita bertema kisah-kisah My wow. Wonder Woman! Wow, My Wonder Woman, kisah-kisah perempuan hebat. Bisa Exactly. tadi udah disebut tuh sama Kak Bie, kisah perempuan hebat dari Islam. Mhm. But remember, this is interpretation story, ya. Oke, ini adalah cerita interpretasi dari kita dan Mhm. juga And also, jangan this is, lupa, oh, sorry. We're ya betul, overlapping. Okay, jangan lupa ini this is ceritanya tadi seperti yang mau. okay. This is a storytelling session for adults, so this is not for children, okay? Nah, ini adalah cerita untuk orang yang sudah dewasa atau untuk orang tua juga boleh. Tapi kalau misalnya mau menceritakannya kembali untuk anak-anak boleh dengan jangan lupa disaring intisarinya terlebih dahulu. Yes, exactly. So, enough with the chit chats. Let's go to the story. Wah, oke, ayo kita mulai ceritanya. So, Untuk yang pertama ini cerita, who are we going to talk about now? Yeah. yang pertama ini kita akan ngobrol-ngobrol atau bercerita tentang kisah seorang perempuan bernama Hawa. Yes, her name is Hawa. Do you know what Hawa means? The name Hawa. Do you know what it means? Arti nama Hawa, kalau dalam KBBI, Hawa itu artinya perempuan. Yes, in Indonesian dictionary, Hawa means a woman, but Hawa also means life. Hawa artinya kehidupan. Yes, because us women, we create life. We are the source of life. Karena kita perempuan adalah sumber kehidupan. Mhm. Wah, And indah other sekali than ya. that, oh, sorry, I continue to overlap. Other than women and life, Hawa also means breath. Selain perempuan dan selain kehidupan, Hawa itu artinya nafas. Yes, you breathe in, you breathe out, like the yoga thing. Wah, seperti kalau kita bernafas gitu ya, menghirup nafas, lalu hembuskan. You know why? Because when we breathe, we feel peaceful. Makanya saat kita bernapas tuh kita merasakan kedamaian. And that is why Hawa was created by God, or in Islam, we call him Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa Allah menciptakan Hawa, artinya kedamaian, membawa kedamaian. Exactly, because Hawa was created to bring peace to Adam. Allah menciptakan Hawa untuk membawa kedamaian kepada Adam. Exactly. And all of us know the story already, right? Betul, pasti teman-teman semua sudah tahu kisah tentang Adam dan Hawa. Adam yang kita kenal adalah nabi pertama umat Muslim ya. Exactly. Adam was the first prophet in Islam. Adam alaihi salam.
They are happy in paradise, right? They live happily in paradise. Betul sekali, mereka berdua hidup bahagia di surga. And God told them, don't eat the apple. Dan Allah berkata kepada mereka untuk jangan makan apel. And Satu-satunya larangan yang Allah berikan ya. exactly, that's the only thing that God tell them not to do. Don't eat the apple. But the snake tempted Hawa to eat the apple. Tapi ada seekor ular yang datang menghampiri Hawa, kemudian membujuknya, menggodanya untuk udah makan aja apelnya. Come on, Hawa, let's eat the apple. Tell Adam to eat that apple. No, it's so good. Ajak juga Adam untuk makan apelnya. Enak sekali. Gitu ucap si ular. So, because Hawa was weak, they ate the apple. Dan akhirnya Hawa tergoda, kemudian dia makan apelnya. Oh, Adam ate the apple too. Tapi bukan cuma Hawa sendiri yang makan, Adam juga ikut makan buah apelnya. Adam ate the apple because of Hawa, right? Betul. Adam makan apel karena melihat Hawa makan apel. And God got angry. Oh, they were banished to the earth. Allah jadi marah sekali ketika mengetahui Adam dan Hawa makan apelnya. Lalu mereka berdua diusir ke bumi. That's the classic story, right? Kayak gitu ceritanya. But do you know what happened with Hawa after she arrived on earth? Wah, apa yang terjadi kepada Hawa saat dia sudah sampai di bumi? Hawa arrived in one corner of the earth. Dia sampai di salah satu sudut bumi, lalu And Adam arrived on the other corner of the earth. Adam tiba di salah satu sudut bumi yang lain. They were separated. Mereka berdua terpisah. Hawa was confused. Oh my God. Hawa kebingungan. Aduh, ya ampun. All her life, she had never been alone. Di sepanjang hidupnya Hawa tidak pernah merasa sendirian. And then she heard a whisper. Kemudian Hawa mendengar sebuah bisikan. It's a whisper from the future. Bisikan dari masa depan. It's about how everybody in the future Ini tentang semua manusia di masa depan blamed Hawa. menyalahkan Hawa. Women is the source of trouble. Perempuan itu adalah sumber kesalahan, sumber masalah. Sumber masalah. Just look at Hawa. Tuh, lihat aja tuh si Hawa. If it wasn't for her, Adam wouldn't bite that apple. Kalau bukan gara-gara dia, Adam tuh tidak akan makan buah apelnya. And we would all live happily in paradise. Dan kita semua akan hidup bahagia di surga. Women is the source of evil. Perempuan itu sumbernya iblis. Kejahatan, evil. Iya ya, sumber kejahatan. Women, their words. Perempuan itu buruk sekali. Words coming out of their mouth. Sumber kata-kata Their yang thoughts. tidak baik. Yes, what they Pikiran think mereka. about. What they think about. And their Apa yang mereka body. pikirkan. And their body. Tubuh mereka. And their existence. Dan keberadaan mereka.
Poison. Racun. Listening to that whispers from the future, Mendengar bisikan dari masa depan itu, Hawa thought, I need to see Adam now. Hawa berpikir, aku harus bertemu Adam sekarang. We need to tell our future children Kami harus memberitahu anak-anak kami di masa depan about what actually happened in paradise. tentang apa yang sebenarnya terjadi di surga kala itu. We were walking down the street in paradise, Adam and Hawa, Adam and me, said Hawa. Adam dan Hawa berjalan di surga. And then they saw that tree, that huge tree, majestic tree. Adam dan Hawa kemudian melihat sebuah pohon, pohon yang besar sekali With green leaves dengan daun-daun yang hijau and so many fruits. dan banyak sekali buahnya. But those fruits, those aren't apples. Tapi buah-buahan itu bukan buah apel. It's khuldi, Itu adalah khuldi, choices in life, pilihan hidup. lifestyle. Am I right? Wow, seperti gaya hidup. These lifestyles, it makes us forget everything Allah taught us. Wah, gaya-gaya hidup ini yang membuat kita tuh jadi lupa siapa kita gitu ya. Being kind, Berbuat baik, doing good things, melakukan hal-hal yang baik. out the window, we forget. Kita jadi lupa sama hal-hal itu. And we're just feeling angry all the time. Kita jadi kita jadi merasa marah setiap saat gitu ya. We just want to do bad things. Kita jadi ingin melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan hal-hal yang buruk. And we're just hungry. Dan kita jadi lapar. Hungry for money. Jadi selalu menginginkan uang. Hungry for power. Selalu menginginkan kekuasaan. Hungry for likes. Wah, itu sih aku juga. Likes and awards and recognitions. Iya betul. Jadi ingin disukai, ingin dikenali, ingin terkenal. The things they call love. Mereka menyebut itu adalah cinta. Hawa wanted to tell the children that that's what happened. Hawa ingin memberitahu kepada anak-anak mereka itulah yang akan terjadi. And Shaitan sold that khuldi to the both of them, Adam and Hawa. Kemudian setan merayu Adam dan Hawa untuk makan khuldi. Not just Hawa alone. Bukan hanya Hawa sendiri. The both of them, Adam and Hawa. Mereka berdua, Adam dan Hawa. They did it together. Mereka melakukannya bersama. They're the ones who ruined paradise. Mereka berdua merusak, mengacaukan surga. And created hell. Dan menciptakan neraka. By doing corruption. Dengan melakukan korupsi. Infidelity. Infidelity itu apa ya, Kak Bie? Selingkuh. Oh my God, aku tidak suka. And lies. Bohong. Kebohongan-kebohongan, betul. Lies, more lies. Okay, so Hawa, she's running here and she's running there. Hawa kemudian berlari ke sana, berlari ke sini.
because she was separated from Adam. Karena dia terpisah dengan Adam. And she prayed, and Adam also prayed. Hawa kemudian berdoa, Adam juga berdoa. Oh Lord, we have wronged ourselves. Ya Allah, kami telah berbuat salah. We're like in the sinetron, right? Ya Allah. Ya But kurang that's lebih ya. true. That's what they said. Our Lord, we have wronged ourselves. Please forgive us. Kami mohon ampuni kami. Like in sinetron. Like in soap opera, I mean. So, Allah's mercy and forgiveness is way, way bigger than his anger. Ya, dan kemurahan hati Allah untuk memaafkan itu lebih besar daripada kemarahannya. So, Allah forgave them. Maka itu Allah mengampuni mereka. He helped them to meet each other. Allah membantu agar mereka kembali bertemu. Jabal Rahmah, Mereka bertemu di Jabal Rahmah. now located in Saudi Arabia. Lokasinya sekarang ada di Saudi Arabia, di Arab Saudi. Many Indonesian people make graffitis there. Dan banyak sekali orang Indonesia yang membuat coretan-coretan di sana. Please don't do that, fellow Indonesian people. Aduh, bagian yang itu jangan ditiru ya teman-teman. So, Hawa met Adam at Jabal Rahmah. Dan Hawa bertemu Adam di Jabal Rahmah. The Mount of Love. Gunung Cinta. The Mount of Forgiveness. Gunung Pengampunan. You know what I imagine? Apa tuh? Apa yang kamu bayangkan? They go like this. Adam! Hawa! Wah, kayak sinetron. Okay. So after they got together, Dan setelah mereka bertemu, Hawa mereka said, bersama, Mhm. Hawa bilang, said, "Oh my Allah, my darling Adam, oh ya Allah, kekasihku Adam, we need to change our ways. kita harus mengubah jalan kita. We have to stop destroying things. Kita harus menghentikan segala sesuatu yang merusak. Kita harus berhenti merusak sesuatu. Yes. If we don't stop, Karena kalau kita tidak berhenti, our children in the future anak-anak kita di masa depan nanti will suffer akan menderita. just like we suffered. Seperti kita berdua menderita. Hawa knew that she made a mistake. Hawa sadar dia telah melakukan kesalahan Together with Adam. bersama-sama dengan Adam. But she also knew that Allah was always waiting for them. Tapi dia juga tahu bahwa Allah selalu menunggu mereka To come back untuk kembali and love again. dan mencintai lagi. That's the truest love. Itulah cinta yang benar-benar sejati. So Adam and Hawa built their house in Mecca. Adam dan Hawa membangun rumah di Mekah. There they built paradise on earth. Mereka membangun surga di bumi. They built their farm. Mereka membangun peternakan. They bred their sheep. Mereka berternak domba. Ba. They grow their food. Mereka menanam tanaman untuk dimakan.
Back in paradise, everything was given by Allah. Kalau di surga kala itu semua diberikan oleh Allah, But on earth, they have to work. tapi di bumi mereka harus bekerja. But they feel like they're in paradise. Tapi mereka merasa seperti di surga Because Allah has forgave them. karena Allah telah memaafkan mereka. And you know, their house, it's Ya, rumah mereka, the first house. It's the first house. rumah pertama mereka itu It's the Kaaba. adalah Ka'bah It's the present day Qibla, yang menjadi kiblat where we face during prayers. di mana kita menghadap ketika kita sholat. Billions of Muslims around the world. Jutaan manusia di dunia One direction, satu arah. not the boy band. So, you know, our first mother made huge mistakes. Dan kita semua tahu ibu pertama kita melakukan kesalahan yang sangat besar With our first father, dengan ayah pertama kita ini, but they stopped tapi mereka berhenti and they admitted their mistakes dan berdasarkan kesalahan mereka itu mereka mengakuinya mengaku, and then they can always come back to Allah. dan mereka bisa kembali kepada Allah. Because you know, admitting our mistakes Dengan mengakui kesalahan kita and changing our ways into better ways dan mengubah jalan untuk menjadi lebih baik is how we become a Wonder Woman. yang membuat kita menjadi orang yang hebat, menjadi perempuan yang hebat. That's the story of Hawa, our first mother. Hehe. Dan itulah cerita tentang Hawa, ibu pertama kita. Wah, kisah perempuan Yeay. pertama di dunia, perempuan pertama Muslim yang luar biasa. Yes, Wah, cerita yang sangat menyejukkan, Kak Bie. Yes. So you made a lot of mistakes, right, Nia? Me too, of course. So that's why we admit it, and then we forgive ourselves and we forgive other people, and then we change our ways, like Siti Hawa. Betul sekali, menjadi refleksi kita juga kalau kita semua manusia pasti melakukan kesalahan dan kalau kita berbuat salah kita mau mengakuinya dan kita mau berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Yes, and that's our first Ah. story for this My Wonder Woman series. Teman-teman, itu cerita pertama dari seri Perempuan Hebat. Kira-kira setelah kisah tentang Hawa akan ada kisah siapa lagi? Next, who will be our character for the next story? You gotta stay tuned and wait for our next story. Betul, tunggu di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.